बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इलेक्शन ऑफिसर की तैयारी के लिए अहम सवालात की तैयारी करने जा रहे हैं। ये सवालात इलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए तय किए गए सिलेबस के अहम तरीन हिस्सा में से हैं। इनमें हम आईन पाकिस्तान के पहले और दूसरे पार्ट में से सवालात तैयार करेंगे। 8वें और इलेक्शन एक्ट की तैयारी इसी सिलसिले की अगली वीडियो में करेंगे। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो इसमें पूछा गया है कि आईन पाकिस्तान 1973 के अंदर कितने शेड्यूल मौजूद हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है 7। आज का दूसरा सवाल है, हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो आइन के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। तो याद रखिए, आइन पाकिस्तान के अंदर 12 चैप्टर्स हैं, 12। आज का तीसरा सवाल है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो आइन पाकिस्तान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं। इसका जवाब है 280, 280। आज का अगला सवाल है, स्टेट रिलीजन, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन क्या है। तो रियासत पाकिस्तान का जो रियासती मज़हब है वो इस्लाम है। इस्लाम इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के आइन में करारदाद मकासद की क्या अहमियत है। तो याद रखिए, करारदाद मकासद आईन पाकिस्तान का बुनियादी हिस्सा है। इट इज़ द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इज़ अबाउट। तो पहला चैप्टर आईन पाकिस्तान का किस चीज़ के बारे में है। याद रखिए, ये बुनियादी हकूक़ के बारे में है, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। आज का अगला सवाल है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर। तो वो कवानीन जो फंडामेंटल राइट्स के साथ मेल नहीं खाते वो कानून की रूह से, आइन की रूह से क्या हैं। इसका जवाब है वाइड, यानी वो नाकाबिले अमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी अरेस्टेड पर्सन शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ। यानी हर वो शख्स जिसे गिरफ्तार किया जाएगा उसे कितने वक्त के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो इसका दुरुस्त जवाब है 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें से सफ़र का टाइम निकाल दिया जाएगा वो अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की मुफ्त और लाजमी तालीम किस आर्टिकल में बयान की गई है। तो इसका जवाब है 25A, आर्टिकल 25A। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट डैश। तो आइन का चैप्टर नंबर 2 किस चीज़ के बारे में है। तो याद रखिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में है। तो इसका जवाब है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 33 डिस्करेज। आर्टिकल 33 किस चीज़ को डिस्करेज करता है। तो याद रखिए, आर्टिकल 33 सिटीजन्स के दरमियान प्रेजुडिसेस यानी तअस्सुबात को डिस्करेज करता है। आज का अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। यानी आइन का कौन सा आर्टिकल है जो अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। याद रखिए, इसका जवाब है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। तो आईन पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल तमाम पाकिस्तानियों को ये हक देता है
کہ وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کا حصہ بن سکیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آرٹیکل 39۔ آرٹیکل 39 تمام پاکستانیوں کو یہ حق دیتا ہے۔ آج کا اگلا سوال ہے آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن از اباؤٹ۔ تو آئین کا آرٹیکل نمبر 6 کس چیز کے بارے میں ہے؟ اس کا درست جواب ہے ہائی ٹریزن۔ آرٹیکل نمبر 6 ہائی ٹریزن سے متعلق ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ڈیش شیل بائی لا پرووائڈ فار دی پنشمنٹ آف دی پرسنز فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن۔ تو یاد رکھیے ہائی ٹریزن کے گلٹی افراد کے لیے سزا پارلیمنٹ یا مجلس شورا تجویز کرے گی۔ نیکسٹ کویسچن ہے وچ آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن ڈیفائنز دی اسٹیٹ۔ ریاست کی تعریف کون سا آرٹیکل کرتا ہے؟ یاد رکھیے آرٹیکل 7 ڈیفائنز دی اسٹیٹ۔ آرٹیکل نمبر 7۔ آج کا نیکسٹ کویسچن ہے آرٹیکل 10A از اباؤٹ ڈیش، یعنی آرٹیکل 10A کس چیز کے بارے میں ہے؟ اس کا درست جواب ہے رائٹ آف فری ٹرائل۔ فری ٹرائل کے حق سے متعلق ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے سلیوری، فورسڈ لیبر اینڈ چائلڈ لیبر آر پروہیبٹڈ ان آرٹیکل ڈیش۔ تو یہ تینوں چیزیں آرٹیکل نمبر 11 میں منع کی گئی ہیں۔ یاد رکھیے آرٹیکل 11۔ نیکسٹ کویسچن ہے which article of the constitution makes the privacy of the home inviolable؟ یعنی چار دیواری کی پرائیویسی کو کون سا آرٹیکل انوائلیبل بناتا ہے؟ یاد رکھیے یہ آرٹیکل 14(1) ہے، یعنی 14ویں آرٹیکل کی پہلی کلاس۔ نیکسٹ کویسچن ہے آرٹیکل 19A gives the right to dash۔ آرٹیکل 19A کون سا حق دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹینس۔ تو یہ انفارمیشن رکھنے کا حق دیتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس از ڈسکسڈ ان دی آرٹیکل ڈیش آف دی کانسٹیٹیوشن۔ تو یاد رکھیے پراپرٹی رائٹس کو آرٹیکل نمبر 24 میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ 24۔ نیکسٹ کویسچن ہے which article states that all citizens are equal to law؟ تو all citizens are equal to law یہ آرٹیکل نمبر 25 میں لکھا گیا ہے۔ آرٹیکل 25 is the right answer۔ نیکسٹ کویسچن ہے آرٹیکل 32 is about the promotion of dash۔ تو آرٹیکل 32 جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کی پروموشن کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز۔ آج کا نیکسٹ کویسچن ہے دی کانسٹیٹیوشن ویسٹس دی لیجسلیٹو پاور ان دی ڈیش۔ تو یاد رکھیے آئین تمام لیجسلیٹو پاور نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کو دیتا ہے۔ آج کے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 واز ڈرافٹڈ بائی دی گورنمنٹ آف ڈیش۔ تو آئین پاکستان 1973 کس کی حکومت میں ڈرافٹ کیا گیا؟ درست جواب ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ بھٹو صاحب کی حکومت میں ڈرافٹ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 از افیکٹو فرام۔ تو یہ کس ڈیٹ سے افیکٹو ہے؟ یاد رکھیے یہ 14 اگست 1973 14th of August 1973 سے افیکٹو ہے۔